हेलो हाय नमस्कार समस्त वेलकम गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो मुताबक आपको समस्त स्वागत करुच्ची शिक्षा हिताबस यूट्यूब चैनल आज वीडियोटा बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियोटा सबू यूनिवर्सिटी पे गुरुत्वपूर्ण जो मैंने वर्तमान समय फर्स्ट सेमिस्टर अच्छा थर्ड सेमिस्टर कंप्लीट कर फोर्थ सेमिस्टर अच्छा मैंने आपण वर्तमान समय सब यूनिवर्सिटी पे प्रैक्टिकल एग्जाम नोटिस ठीक अच्छे जहाँकि आपंकर थर्ड सेमिस्टर पर एंड फोर्थ सेमिस्टर पूर्व दबाक पड़े प्रैक्टिकल एग्जाम माने कौन आप टीचिंग देते आंध्र प्रदेश रे ठीक अच्छे ताहार नोटिस बर्तमान समय गोटे यूनिवर्सिटी आसी जाइए तो ताहार अर्थ आपण मानकर सबू यूनिवर्सिटी पिला नोटिस बहुत जल्दी आसवाक जाऊँगी आपण मैंने बिल्कुल खामखिल करेंगे केबे रही आपंकर एग्जाम कौन करेंगे कौन करेंगे ना कौन एक्चुअली हुए आंध्र रही प्रैक्टिकल टीचिंग रे आमर केमी कौन होता है एवरीथिंग मु क्लीयर करुच्ची वीडियोटा संपूर्ण देखिए समस्त को रिक्वेस्ट रही वीडियोटा न देखिले आप अपडेट पाइबेनी और वीडियोटा देखिला परे आपंकर जहाँ भी डाउट थी निहाती कमेंट करेंगे जो मैंने आम चैनल को नुआ निहाती सब्सक्राइब करेंगे कहीं इनफॉर्मेटिव वीडियो जब आपको दरकार निहाती चैनल आपको मिल वीडियोटा आरंभ करुच्ची समस्त वीडियोटा पेशेंस सहित देखूँ जहाँ भी आपंकर प्रैक्टिकल रिगार्डिंग प्रैक्टिकल टीचिंग रिगार्डिंग डाउट थी निहाती ये वीडियो आप क्लीयर करेंगे यह मुझे आश्वासन दूसरी ठीक अच्छे तो स्टार्ट करुच्ची संपूर्ण देखिए आउ लास्ट रे जाइए कमेंट करेंगे जहाँ भी आपंकर क्वेरीज थी डाउट थी बुझे स्क्रीन सामने गोटे नोटिस देखिपे आपण मैंने तो नोटिसटा हूँ आम आंध्र यूनिवर्सिटी यू यूनिवर्सिटी डेटा देखूँ केबे मेंशन कराई 23/2 ठीक अच्छे आज हूँ के 25/24 माने गोटे दिन हो गला नोटिसटा आसी ठीक अच्छे आपन को किए भी नोटिस गोटे भी वीडियो करना कहीं पाइले तो करेंगे ना नोटिस ही पाऊना तो वीडियो कौटू करेंगे तो मुझे जहाँ कहूँ भलसे शुणु भलसे बुझंतु और सही हिसाब से निजर एग्जाम आप्लाय करेंगे ठीक अच्छे अदरवाइज आपको निहाती सफर होगा पड़ पारे ठीक अच्छे स्टार्टिंग टू भलसे बुझे जहाँफल आप सब डाउट क्लीयर करेंगे तो फास्ट नोटिसटा देखी दिखाते यहाँ हूँ आंध्र यूनिवर्सिटी देखो कौन लिखाई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बीएड एंड बीएड सप्लीमेंट्री ठीक अच्छे तो ये लिखाई देखो सब्जेक्ट कौन यू एग्जामिनेशन ब्रांच कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर बीएड फोर्थ सेमिस्टर बुझेगा तो फोर्थ सेमिस्टर आमर प्रैक्टिकल टीचिंग नोटिस पलि आसी डेट आपंकर मेंशन अच्छी तो आपण मैंने खामखिली नेबेनी यही डेट भितर आपंकर नोटिस आसो आपंकर एग्जाम हम आ यही डेट माने आप प्रैक्टिकल एग्जाम रो मैक्सिमम 1.5 ठीक है 1.5 मास भर आपंकर फर्स्ट सेमिस्टर नोटिस आसो तो सही हिसाब से निजर प्रिपरेशन करेंगे आ एग्जाम देवाक आपको जावाक ही पड़ो बुझेगा देखो मेंशन अच्छी डेट आपंकर केबे मार्च 1 रु मार्च 13 ठीक अच्छे यही डेट भर आपंकर फोर्थ सेमिस्टर शेड्यूल आसो यही डेट भर जेकोसी गोटे डेट दिहब गोटे न 2 दिन थाए ठीक अच्छे कहीं 2 दिन आपंकर पेडागोजी पेपर 2टा मेथडोलॉजी पेपर ठीक अच्छे कहीं गोटे दिन गोटे देवे आ गोटे दिन आ गोटे टीचिंग देवे तो जेकोसी 2टा डेट आसो से डेट्रे आपने जी ठीक अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम रे माने कौन कौन ने कौटी जी सेंटर कौटी पड़ो सब किसी आपंकर नोटिस आसो ठीक अच्छे ताप टेंशन दरकार नहीं तो नोटिस आसवा आगे तो नोटिस आसवा आगे आमको आहरी किसी जाना दरकार जहाँकि मुझे बर्तमान आपको बताऊँ आप प्रैक्टिकल टीचिंग आपंकर जो कॉलेज आप एडमिशन होती से कॉलेज प्रिंसिपल अंडर हो ठीक अच्छे प्रिंसिपल सहित जड़े आम बाहर यूनिवर्सिटी जड़े आसवे जी कि आम इनविजिलेटर थे सहित आम कॉलेज प्रिंसिपल थे आउ जड़े थे ठीक अच्छे लोकाल 4-5 जन बसवे आप एग्जाम मैंने नॉर्मली 2 जन था ठीक 2 जन मैंने किए जड़े आम प्रिंसिपल थे सी तो बसते इनविजिलेटर जी बाहर आसते सी बसवे मिनिमम 2 जन थे आप टीचिंग देवे आउ तो देखो हुए कौन एग्जाम भलसे बुझंतु आपण मानक गोटे स्कूल नि जाए ठीक अच्छे जेकोसी गोटे स्कूल नि जो स्कूल की आपंकर कॉलेज प्रिंसिपल ताकू माने फिक्स करती माने कौन कॉलेज को बाछंती से कॉलेज माने सी गोटे स्कूल को बाछंती माने अष्टम दशम जेकोसी क्लास रे आपण जाके पढ़ाई पारिबे सब्जेक्ट आपको नाक पड़ी था आपको पेडागोजी हिसाब से जेकोसी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे अदरवाइज आपंकर प्रिंसिपल कहीदेवे कि एजेंट केतेटा सब्जेक्ट देवे से भर आप चूज करके फास्ट प्रिपरेशन करेंगे प्रिपरेशन माने कौन आप टीएलएम आपको नाक पड़े टीएलएम माने कौन आप फ्लो चार्ट करेंगे ठीक अच्छे अदरवाइज आप निजे कौन से माने किसी लेखिकी नहीं पारे ठीक अच्छे माने आपणकर इमेजिन करंतु आप गोटे टीचर आप गोटे क्लासरूम एंट्री ना बेले कौन कौन नहीं जाते माने आपड़ जब गोटे रूम रे जीवे देन आप कौन नहीं जाए जो टॉपिक आप पढ़े से टॉपिक रेट आप निजक सेल्फ प्रिपरेशन होगी जी एग्जांपल आप इंडियन मैप पढ़ाऊँ ठीक अच्छे आम जियोग्राफी पढ़ाऊँ आप इंडियन मैप पढ़ाऊँ तो इंडियन मैप आपको मैप नाक पड़ो ठीक अच्छे तो सेमती जाए ताकू टीएलएम कर मैंने जहाँ दरकार से सब आइटम ने जाकि पिला पढ़ाइबा पड़ो ठीक अच्छे आपंकर प्रोसेस आप पढ़ेबे बुझेगा और पढ़ेले कौन हम आपर एक्सपीरियंसटा आसो ठीक अच्छे
ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବଗେରା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଚ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କର ଥିବ, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି କି? ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ, ସାର୍ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଏନି କି? ନିହାତି ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହୁଏନି ଏମିତି କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକି କରିବେ, ନିହାତି ପଇସାଟା ବେଶୀ ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ସିଏ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିଦେବେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ପଇସା ଦେଇକି ବି ହୁଏ, ତ ତାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ ସେଇ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେ ବାହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗଲେ ବେଟର୍, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରାଯିବ, ଏମିତି ହୁଏନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ ଟିକେ କମ୍ ଆସିପାରେ, 10-15 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଅଲଟାପଲଟା ହୁଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାହାକୁ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନୋଟିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବି ନୋଟିସ୍ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆମର ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିବ, ନିହାତି ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଏହି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ, ମାନେ ପଢ଼େଇକି ଆସିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପଢ଼େଇବାକୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା, ଟେନସନ୍, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯିବେ, ଯାଇକି ପଢ଼େଇବେ। ଆଉ ପଢ଼େଇଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଇଟା ଭୟଟା ପଳେଇବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଯଦି ସେଠି 10,000 ମାଗି ଦିଅନ୍ତି ଦେନ୍ ଡବଲ୍, ତ ସେମିତି ହେଲେ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ହୁଏ ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା କଥା ଗାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି, ବାକି ଆପଣ ଯିବେ ନା ଯିବେନି, ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଗଲେ ବେଟର୍, ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଡରଟା କମିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଦେଇପାରିବେ, ଇଂଲିଶ ସହିତ ତେଲୁଗୁ ଦେଇପାରିବେ, ତେଲୁଗୁ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ସେଇଠି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବନି। ଖାଲି ଯଦି ତେଲୁଗୁ ଆସେନି ଦେନ୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟିଚିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଇଂଲିଶ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ନ ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକିନା ସେପଟେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଇଂଲିଶ ଜାଣନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଇଂଲିଶକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟିକେ ୱିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ହିଁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଟିଚିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସିକି, ଦିନକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିବେ, ଟିକେ ଲେଖିବେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗଲେ କ'ଣ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ାଇକି ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଯାଇକି ନିଜେ ପଢ଼େଇକି ଆସିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପଇସା ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ପଇସା ଦେଇକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଲାଗିବ ତାହା ଏଜେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଗଲେ ବେଟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋପାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହାକି ଆମକୁ ପାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିହାତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜୁନୁନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ନିଜ ଉପରେ, ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ପଢ଼େଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଗଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2-3-4 ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ, ମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା ତାହା ମାନେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ନିହାତି ଏବେ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା କିଛି ବି ପଚାରିବାର ଅଛି, ନିହାତି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲି, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହଁ, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ। ତ ରହିଲି, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି।